अच्छा, रमजान में टाइमिंग यही रखनी है? जी सर, ये टाइमिंग ठीक है। ये ठीक है ना? अच्छा, मेरे ख्याल में आधा घंटा या 15 मिनट आगे करने पड़ेंगे, हो सकता है। क्यों सर? हो, क्योंकि हमारी वो तरावी का टाइम होगा ना, हो सकता है। मे भी, अब कंफर्म नहीं है। या लेकिन हो अगर सकता है। आपने करना हुआ ना, आप मुझे बता दीजिएगा। कोई इश्यू नहीं है। अगर हुआ तो मैं बताऊंगा आपको। नहीं, कोई इशू नहीं, 6 बजे तक भी अगर आप करना चाहें ना तो कर सकते हैं आराम से क्लास। ठीक है, मैं आपको कंफर्म करूंगा, अगर नहीं अगर हुआ आप छह कंफर्म। बजे तक करना चाहते हैं तो कर ले, कोई इशू नहीं है। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ, अगर कंफर्म, अगर ऐसा हुआ मैं आपको कंफर्म करूंगा। तरावियों का टाइम चेंज होता रहेगा ना, फिर नमाज का, मगरिब का टाइम चेंज होता रहेगा साथ साथ। मगरिब का भी होता रहेगा, इशा का भी तब होता तक मैं रहेगा। सर, अच्छा, तब तक। जी सर। كيف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد إلا الحرام. الذين عاهدتم. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام قاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا إلا ولا ذمة ولا ذمة. ولا ذمة يردونكم بأفواههم وتعبى قلوبهم وأكثرهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. क्या पढ़ा? जी सर। हुमुल क्या पढ़ा आपने? सर आपने रिकॉर्ड लीव क्यों हो गया था? पता नहीं, वो अचानक से मेरे ख्याल में इंटरनेट का मसला हुआ था। हुमुल क्या पढ़ा? वाईफाई की मतलब मसला था। पता नहीं, अचानक से मेरे ख्याल में इंटरनेट का इशू हुआ था। सर जब इंटरनेट की इशू होता है तो हमें बता दीजिए कि अगर बाद में क्लास लेना है तो बाद में क्लास ले लो। ओ भाई, मेरे पढ़ लो पास, यार, मुस्तकबिल याह्या में बहुत साहब काम मेरे है। पास, सुने, मेरे पास 3 इंटरनेट लगे हुए हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक और लगवाया है। एक नहीं चलता, दूसरा, दूसरा नहीं, तीसरा। क्लास बाद में नहीं होगी, अभी होगी। भागने की तैयारी। لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المؤتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في دين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر أنهم لا أيمان لهم لعلهم. हेलो। जी जी, लअल्लहुम। ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهم بإخراج الرسول
وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم. hello أتخشونهم أتخشونهم بإخراج الرسول وهم بدأوكم क्या क्या पढ़ा أول بدأوكم أو وهم بدأوكم أول أول مرة اتخشوا أ... أتخشونهم क्या أتخشوه أن تخشوه نهم فالله أهدى فالله أتخشون والله أحق فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وقاتلوهم يؤذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. पढ़ें ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. पढ़े ना ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون पढ़ें وما كان للمشركين أن أن يأمروا يعمروا مساجد مساجد الله أن أن يعمروا يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك هبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر
وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فأسعى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله درجة وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استهبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. पढ़ें यहाँ से।
قل إن كان إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 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 وأموال ونقترفتموها اقترفتموها 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 اقترفتموها. اقترفتموها आगे وتجارة وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. हेलो। जी जी पढ़ें। एक सेकंड जी। ورد فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ حنين حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. पढ़ें। ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. जी एक मिनट सर सबक जी जी बोलें। सर ये जो आपने सबक में आती हो मैं कह रहा हूँ उसके लिए एक अलग रिकॉर्डिंग में ना दो। अच्छा उसके लिए एक अलग सर मैं कह रहा हूँ क्या किया करो कि बस जिधर सबक नहीं पढ़ रहे होते हो उधर बस अलग रिकॉर्डिंग में ना दो। तब से ना जी जब उसकी सबक अलग पढ़ रिकॉर्डिंग में ना दो इसलिए मुझे ढूंढना होता जिधर से आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा होता और और मुझे बहुत देर लग जाता है ढूंढने अच्छा एक ढूंढने। काम करता हूँ मैं कल से ऐसे ही करूँगा। अलग रिकॉर्डिंग में ना दो। जी सर। सूरत जी सर सूरत से ना हूँ मैं। जी जी एक मिनट रुके मैं पढ़ता हूँ इसको एक काम करता हूँ इस रिकॉर्डिंग को ख़त्म करता हूँ मैं क्या करूँ ये मीटिंग भी ख़त्म करनी पड़ेगी अभी। आप कल कल ये तकलीफ़ कर लें
फिर इंशाल्लाह उसके बाद से ना मैं रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग से नहीं करूँगा, ठीक है? जब ठीक मैं है। कुरान सबक पढ़ूंगा तब से करूँगा, ठीक है? ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सर ما मुमताज। ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين। जी सुनाए। सूरत 3 सुनाए। सूरा 3 जी सर, मैं बस सूरा 3 पढ़ूँ इसलिए मेरे दोस्त बाहर खेल रहे हैं, ठीक है? पढ़ें पढ़ें जल्दी। प्लीज़ इसके बाद जा सकता हूँ? पढ़ें पढ़ें। सर इसके बाद जा सकता हूँ? यार पढ़ें तो सही। والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين। सर जी मैं जा सकता हूँ अब प्लीज़? मेरे दोस्त बाहर खेल रहे, पर बाद में वो चले जाएंगे। प्लीज़ सर, मेरे दोस्त के साथ खेलना। अभी जी।
पक्का। हम्म, इसके बाद मैं कोई वो नहीं खेलूंगा। दोस्त बार खेल रहे हैं सर प्लीज। अच्छा, हम्म, चलें ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।